escuchado, mientras la señal del cinturón no haya sido apagada y que es prohibido fumar. Por favor, tener cuidado al abrir los compartimentos superiores porque los objetos se pudieron desacomodar. Para esta tripulación ha sido un placer tenerles a bordo y esperamos servirles nuevamente en un futuro cercano. Para su información, la hora local, 5 minutos para las 4 de la tarde. Gracias por volar con la nueva Avianca, miembro de Star Alliance en su vuelo LACSA A321. Otro vuelo operado con seguridad y a tiempo. Ladies and gentlemen, welcome to Costa Rica. We remind you that you must remain with your seatbelt fastened as long as the seatbelt sign is on, and smoking is not permitted. Please be careful when opening the overhead bins as contents may have shifted during the flight. For this crew, it has been a pleasure having you on board, and we hope to serve you again in the near future. For information, local time, 4 minutes before 4. Thank you for flying with the new Avianca as Star Alliance member on LACSA flight 621. Another flight operated safely and on time. A todos nuestros pasajeros con conexiones deberán de desembarcar en esta estación con todo su equipaje de mano y dirigirse al centro de conexiones localizado entre las salas 7 y 8 para ser asistido en la continuación de su vuelo. Una vez más, gracias por volar con nosotros, que tengan muy feliz tarde. Our in-transit passenger returning to flight must disembark at this station with all the personnel belongings and proceed to TACA's connection center located between lounges 7 and 8 to be assisted in the continuation of this flight. Once again, thank you very much for flying with us, and have a pleasant day.